بنامی خدای برتر والا، سلام و عرض و ادب در خدمت حاضرین محفل، مهمانان گرامی، اساتذه کرام، شاگردهای عزیز. مانی سار زارا من جانب امید پبلیک لایبرری د امروزنا برنامه کتابخوانی تمامی حاضرین محفل را خوش آمدید میگم. از تمام اول مو آغاز برنامه خو از تلاوت قرآن پاک مونیم. برای تلاوت ما قاری کمیل را د جایگاه دعوت میدوم که بایا و قرائت قرآن پاک رکنه. قاری کمیل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءالله نامی خدا. عزیزان گرامی، د امروزنا برنامه ازمو مهمان خاصی ازمو مشهور آرٹسٹ محترم فاضل موسوی صاحب، صدر مجلس ازمو مصنف و شاعر محترم کوثر علی کوثر صاحب، و سخنگوی خاص ازمو مصنف و شاعر محترم یاسین ضمیر صاحب هستند که وقت حاضر محفل هستند. عزیزان گرامی، آغازی گفتگوی خو از یک شعر منوم. اگر مو معنی و مفهوم و فلسفه از شعر بفهمی، یقیناً در انفرادی و اجتماعی زندگی ازمو تبدیلی مایا. شعر عرض نم برائشم. जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमीन से निकलेगा। वतन की रेत ज़रा एड़िया रगड़ने दे, वतन की रेत ज़रा एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा. اگر دازرگی معنی و مفهوم و فلسفه زی شعر برایشون بگم، وی مشکی
مو 10,000گی یک ضرب المثل داره. ضرب المثل ای است که اگر دل دا گریه باشه از چی می کورم او دیده مایا. اگر دل دا گریه باشه از چی می کورم او دیده مایا. عزم و یقین، اراده پخته و دل دراستی انسانها را و ملتها را از نسل کشی، بیوطنی، مهاجرت، سیاسی و اقتصادی استحصال، فکری پسماندگی و جهالت نجات میده. عزیزان گرامی، عزم و یقین، اراده پخته و دل دراستی قومها را و ملتها را از نسل کشی، مهاجرت، بیوطنی، سیاسی و اقتصادی استحصال، فکری پسماندگی و از جهالت نجات میده. اگر ما بالعموم در گذشته 300 سال و بالخصوص آخر 130 سال اگر ما از نسل کشی، بیوطنی، مهاجرت، سیاسی استحصال، جهالت و فکری پسماندگی بدر نشده، از این معلوم میشه که ما عزم و یقین، اراده پخته و دل دراستی نبودیم. همزو خاطر نجاتم پیدا نکردیم. عوامل ازی بسیار چیزها شده میتونه، ولیکن ما فکر مونی که ما از ادب، از علم، از تاریخ و از کتابخانی دور بودیم. آگاهی نداشتیم. پیش از ما آگاهی نبوده. آگاهی یا کم بوده یا آگاهی مو غلط بوده. چون هر کی آگاه بود امو دانا بود. انسان کی آگاه باشد او میتونه که از موقع فایده بال کنه و نقصان خو کم کنه. عزیزان گرامی، آگاهی از علم من انسان مایه و علم از مکالمه، مطالعه و مشاهده من انسان مایه. برای مکالمه و مشاهده مو ضرورت ده کتابخانه، کتاب دوستی و کتابخانی داریم. چون مسائل از مو مردم عدم آگاهی است. آگاهی یعنی علم و حکمت، یعنی کتاب و مطالعه. لہذا این چیز را مد نظر اشته مو امسال بار سیوم مقابله کتابخانی را برگزار کردیم تاکہ فرزندان از کتابخانی سیراب شونه. چون مو را فکر مونیم که تاکہ مو آگاهی منیمو نیا مو منیمو عزم و یقین، اراده پخته و دل درستی نمایا. عزیزان گرامی، انسانی تاریخ نشان میده وقتی که قوما از طرف تاریکی طرف روشنی سفر مونه، واحد هتیار از قوما علم بوده. علم بوده، علم دوستی بوده و او قوما طرف جدیدیت پسندی بوده. کلانترین مثال ازی پیشیم از مو یهودی ها است که اونا از ممالک های عربی گرفته تا غربی را شکار نسل کشی، جهالت، بیوطنی و هر قسم تکلیف را برداشت کرده یک ترقی یافته کشور دا وجود آوردن که ای وقت برای امزو محکوم اقوام سراپا یک مثال است. امید پبلیک لایبرری یک سنگر فکر است برای از موشیمو. مو میخواهی که امید پبلیک لایبرری وری در هر محله و در هر کوچه از مو باید امید پبلیک لایبرری وری یک اداره واشونه. امید پبلیک لایبرری از گذشته 10 سال مقصد چیمی بوده که معاشره آزره را یک تهذیب یافته، ترقی یافته و علم دوست جور کنه. در آخری زی تقریب مقابله کتابخانی کی نام کتاب صدارت کی مصنف شی هرمن حسی است. امتحانش کی در روزی 26 اکتبر برگزار شده. امروز تقریبی تقسیم انعامات گرفته شده. برای مخصوص انعامات ما از محترم سر نعمت گزارش منم که در جایگاه باید و مخصوص انعامات را تقسیم کنه. محترم نعمت صاحب.
सैयदा इतरत फातिमा बिनते सैयद हुसैन अली, जुल्लाल शमामा बिनते शेर अली, सैयदा बतूल बिनते तालिब हुसैन, मर्जिया बिनते मोहम्मद हुसैन, अक्सा फातिमा बिनते इशफाक हुसैन, बिलाल अहमद वल्दे खादिम हुसैन, वजीहा बतूल बिनते मोहम्मद बशीर, सालिहा बिनते अब्दुल अहमद अफजाली, अब्बास अली वल्दे मोहम्मद अली, कारी कुमेल। जहान तशक्कुर सरनियामत या लिमाज मोहतरम यासिन ज़मीर साहिब गुजारिश मनूम की द जायगा बायन व बारे किताब खानी इजहार ख्याल कनन। मोहतरम यासिन ज़मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइजाज़ती मेहमानान गिरामी, फ़ाज़िल मुस्वी साहब, कौसर अली कौसर साहब, अमितर आग़ाई नेमत जावेद, अमितर फ़िदा साहब, रुस्तम साहब शिश्तन, आफ्ताब साहब शिश्तन जी, दोस्ता तमाम द इजाज़ती अशमो मा असलन गाफिलगीर शुदम इमरोज़ दिगा गब गुफ्तनी न बुदम चंद गबा अस्ता की दबारे किताब खाने में ख़ाइम कदशमो बगम मखसूसन दबारे यजी किताबी हरमनेसे सिद्धार्थ यामी तरज़ पेश की शुदा कीमियागर अल केमिस्ट के बुदग मनी जना ज़मीन ची मजमून ची तकरीबन ममासलत मने को बस्यार ज़्यादा दरा किताब खानी चरा बरे सोसाइटी मने जी माशरे ज़मो किताब खानी चरा लाजिमा चरा बायद मो किताब बेखाने स्टडी मुतालिया किताब खूब खानदन एक ग़िज़ाई बेहतरीन सेहतमंद ग़िज़ाई फ़िक्र, ग़िज़ाई शऊर, ग़िज़ाई आगही, ग़िज़ाई इल्म वामीतर शख्सियत साजी मो एक कलान दिस्ची दमनेशी किताब खानी अस्त मनेजी अगो शक्निया और मेहनत तलब कारा संजीदा कारा बनेजी हौसला में खाया फ़ाहमिदन में खाया जुस्तजू में खाया इसलिए साहिब मुगा की असफलक बेनाला काम दिल नमी आयत बदस्त शायद खाही आतश जन खाना ज़ंबूर रा ताकि जुस्तजू न कदे ताकि मेहनत न कदे ताकि इरादा न कदे माँ अर्दू दरों मने गबाई खो अमु थीम अमु मरकज़ी ख़याली सिद्धार्था अमु मरकज़ी ख़याली अलकेमिस्ट की अर्दुश मने जी की जुस्तजू कदो बदर शुदन बराई ख़ुद को पैदा कदन ख़ुद शनासी की ख़ुद खुरमोद गुदम गुदम तरीक़ा से कुजा कुजा पैदा में तनिम व अज़ माशरा कदमने माशरा मंदा ख़ुद खुरा खूब बेहतर तर अज़ लिहाज इल्म अज़ लिहाज दानिश अज़ लिहाज शऊर अज़ लिहाज फ़िक्र ख़ुद खुर बेहतर तर चतुर साबित में तनिम पूरा मरकज़ी ख़याली हमजी आर्दू नावल एनमी ही अस्ता कि आर्दुश अज़ी तमाम दुनिया रा तमाम ऐशु आसाइशु आराम व हर चीज़ रा एला कदा आर्दुशी द सफ़र बदर मुशा हाफिज़ में कारामुनन हाफिज़ में तर यक रेज़ा कालीन शतरंजी यक रेज़ा लोटा यक बदनी रेज़ा या यक असा द गिरश बुद में तर यक सूती रसी नख द गिरश बुद बज़ शिराज द बगदाद अज़ बगदाद द मितर द सफ़र द इंजी तेर मुकत्ता की ख़ुद खुर बराई ख़ुद को पैदा कदन मने सिद्धार्थम अमितरा मने केमिस्ट्रम अमितरा बस किताब खानी पेशतर मागुफ्तुम ज़रूरी है मो हमेशा द तलाश मुख्तलिफ़ चीज़ा द तलाशी दुनिया द तलाशी ज़िंदगी द तलाशी दोस्त खूब द तलाशी ज़िंदगी बेहतर द तलाशी आसाइश द तलाशी हर चीज़ मो हमेशा सरगर्दान अमितर जुस्तजू कदर यमी गश्तिम लेकिन गिनती अस खुद मो शुरू एजदामशा हमेशा मो खुद मो ज़्यादा मो मोरा हमेशा मो गिनती इज़मो अज़ हिसाब इज़मो अज़ दू अज़ दिगर जाए शुरू मुशा गाय वक्त मो खुद को यानी असल तलाश मने सिद्धार्थम बकुल्ली मने ज़ो अस तमाम रूहानी सफ़र मने ज़ो अस तलब दरिया मोरा कदीना फरीदिगा गब मिज़ना मिलाओ मुशा ज़िंदगी अज़ बले को था मुशा अमितर
अज़मन गम व अज़मन खुशी, अज़मन आसाइश व अज़मन सख्तियाँ दुश्वारियाँ तमाम चीज़ रा बदर शुदा, यानी ज़िंदगी नामी तजर्बा है, एक मुजरब ज़िंदगी, एक आज़मूदा ज़िंदगी, ज़मानती एक रोशन सुबह शुदा में तना मने जी अगो शक्निया सिद्धार्थ अमी कारंगुना, यानी तलाश खुद खुबत खुद खुरमो पैदा करनी अमी किताब कानी अगस खूबसूरत यगस बेहतरीन चीज़ शमी है कि मो तलाश खुद खुर और तरीक़े जी कि तवसुत किताब तहज़ीब दुनिया रा, तहज़ीब अक़वाम, रहन सहन अक़वाम, चिरंगा अक़वाम ज़िंदगी मुनन, चिरंगा खुराका दरन, जोग्राफियश चिया, सियासत चिया, सोशल वैल्यूज़ अजुना, माशरती इक़दार अजुना चिया, तारीख़ अजुना चिया, नस्ल अजुना चिया, अस्कुजा इनामादन तमाम चीज़ रमो में तनिम की किताब किंचुन किताब ख़ज़ाना है अज़मने खूब किताब ही अज़मने ख़ज़ाना मो बदर में तनी व दमने कुंज कुंजीज़ दर फ़िक्र खो मुझे मुजाहिद अदा में तनी वज़ो इस्तिफ़ादा में तनी व ज़िंदगी खुर बेहतर तैयार में तनी खूब तैयार में तनी कदी किताब कद फ़िक्र खो बाज़म खुद शनासी तरफ अमी तर किताबा इना की इंतखाब अज़ किताबा रनम चंद दफ़ा की कदन किताब मुस्तफ़ा शाहिद साहब उदन अज़ुबात किताबी केमिस्ट्र मादक बज़ुबात از هرمنیسه اینا سیدھارت است اینا تمام و کتابایی که این کتابا بسیار در سنجیدگی باید خوانده شده. کتابخوانی یک هنره. کتابخوانی سرسری کتابخوانی نیه. کتابخوانی غذا را مترکیمو بسیار در آرام، بسیار در سکون، امیتر هر لقمه خو از یک لمحه مزه بال کده باید کتابخوانی طریقه شن میرنگه ہے کہ هر لین را دو رنگ کتابخوانی بسیار زیاد مستمله. یک کتابخوانی برای یک عده مردم است که اونا کتاب را فقط از خاطر میخوانه که اگو جای مو منیزو از اگو جایشی هایلایت کده مو دگو جای دگو بحث مباحثه مو فقط از منیزو ریفرنس داده بیتنی کوड داده بیتنی مقصد اینیه ताकि मने अज़ूम बरतरी खुद अगो बहस मुबाइसा अगो जाए डिस्कशन मुशा किताब दजीनियत बाज़ मरदुमा में खाना कि हम ख़ास पॉइंट आ रहा मने जो गिरफ्ता बस फ़कत अगो जाए मा रेफरेंस कोड करना मिसल हादीस अमीरंग बसियार ज़त कोड मुशा मिसल मुख्तलिफ अज़दिगा किताबा कोड मुशा अख्तर उस्मान बसियार खूब शायरा इस्लामाबाद اونا دوباره کتابخانی یک دفعه ما گوش میکردم همی چیزا میکنم باز آدما کتابخانی را فقط نامای مختلف رایترها را نامای مختلف کتابا را از خاطر میگردن تا که بله روی بروی والا بسیار گسر بندازه که چون ما بسیار کتاب نه ده خیال از ما کتابخانی ریاکاری نیه. کتابخانی برای از نیه که خالی مو ریفرنس کوড کنی که ما فلا کتاب رن خواندو من درو ثبوت چه ما نامای بسیار زیاد مصنفین را ما تصانیف زناره ما تحریر زناره بسیار نمایش ما بلدیم این خبریم نه. کتابخانی باید جھلکش از من رویه انسان باید معلوم شونه. کتابخانی جھلکشی باید از من جلوه ازو باید از من شخصیت آدم معلوم شونه. کتابخانی باید از من الفاظای آدم معلوم شونه. کتابخانی باید از من گفتار آدم معلوم شونه، از من کردار آدم معلوم شونه، از من عمل معلوم شونه. بعض آدم گفته میتونه که یار اینی کتاب را باقاعده خوانده هضم کده توانایی ازو تمام گرفته کشید کده از من ازو یالی از من شخصیت چی معلوم موشه که همی کتاب را خوب خوانده. طریقه کتاب خواندن فقط اینیه که سنجیده باید باشه آدم و از من ازو بسیار یک لفظ یک جمله شی باید اونا را دقیق باید خوانده شده عمیق منش بوره و از من ازو چیز کشید کنه برای خو این ضروریه. سیدھارت میرنگا کتاب زندگی شی که از کجا بدر مشده کجا مورا تجرباتی پورا زندگی را حاصل منه از من ازو پورا تجرباتی زندگی. یک چیز دیگر من صوفیزم من ازی را بسیار خوب طریقه صوفیزم را کانسپت من مردم همیه که صوفیزم یعنی دنیا را ترک کردن را مگه نه. جدید صوفیزم این چیز را نموگه. هر منیزی سیدھارت این چیز را در اون نشان داده رہی ہے کہ وہ باقاعدہ دنیا را ترک نمونه وہ تا ایک حد مورا مگر واپس مایا من مردم مایا من سوسائٹی من معاشرہ منده یک قسم مایر ہمیشہ مانگم یک ماڈرن صوفیزم یک جدید صوفیزم کہ دنیا را ترک نہ من دنیا منده اصل شکل دنیا روی بروی مردم آوردن کی از پس دنیا بکلی بسیار زیاد ڈبل کردن. بیشک انسان ہمیشہ ده حق پریکٹیکل بودن که انسان باید پریکٹیکل باشه کمپلیٹلی باید پریکٹیکل باشه مگر منی ازو پریکٹیکل بودن گرید باید نباشه، هوس باید نباشه، لالچ باید نباشه. منی ازو تامو حد را باشه که ده فایده از خود تم است بس ده فایده مردم است.
کتاب خانی یا کتاب را فهمیدن مطلب شمیه که تو دنیا را نه من مردم منده از کتاب خودم مستفید شو دیگه مردم را از خیرم زو کتاب را دیگه مردم را برسن. امید لایبرری کاوشایشی قابل ستایشه، مهنتایشی قابل تعریفه. همیشه ما اینا را قدی عارف چنگیزی صاحب تشکر که اونا مرا این موقع را امروز داد که ما قد شما اینجا چند گواهی خو دیم گواهی حقیر قد شما دیم در بخورشم شاید کم و بیش باشه. تشکر از امید لایبرری، تشکر را عارف چنگیزی و تمام ممبرای امید لایبرری که اونا این معاشره که هرچند که ما از کتابخانه بسیار دوریم کوشش کرده رهیه که आपस हमें काफिले इल्म و शऊर و आगाही را आपस طرف لایبرری و کتاب بیاره. یک جهان تشکر. سلامت باشید. یک جهان تشکر از یاسین ضمیر صاحب. شاگردای عزیز ناگفتن نمونه که مقابله کتابخانی را پیپرایشی تجربه‌کار اساتذه از ما چک کردن که اونا محترم مصطفی شاهید صاحب و پروفسور حبیب الله صاحب هستند که اونا پیپرها را در طرز خوشخطی، گرایمر و طرز فکر را مد نظر اشتن چک کردن. ما ممنون و مشکور از اونا هستیم. در حصه سیوم یال ما برای تقریر نونیحال نابغی از مو مینال رحمت را در جایگاه دعوت میدم که باید تقریر کنه. مینال رحمت. Good morning, my name is Minara from class KTC. Today I want to tell you very important thing, a flag that flies in my heart, Pakistan. Respected teachers and dear fellows, our flag is green and white. Green mean hope, white mean peace. Moon says to shine brighter, star reminds us to never give up. Dear fellows, this flag is dua of my parents and this sacrifices all the heroes. When I say Pakistan Zindabad, one day I will make my country proud. I want to end my topic with this saying. Our flag is not a cloth, our flag is harbinger of the nations. A flag don't flies only on buildings, it flies in our heart. Thank you. ماشاءالله نامی خدارت. در حصه دویم ما نونیحال نوربندی از مو دایان رحمت را در جایگاه دعوت میدم که باین و تقریر کنه. دایان رحمت. Hello and good morning. My name is Dayan from class 3T. Today I want to talk about something very interesting, reading books. Respected teachers and dear fellows, books are our best friend. They never leave us. They make us be strong, kind and creative. They make our brains strong and hearts happy. They make us be better children and better speakers. Imagine if there will be no books, no stories, no fun facts and pictures to enjoy. It will be very quiet and boring. So friends, let's read every day because the world of book is a world of light, love and learning. I want to add my topic with this saying. Today a reader, tomorrow a leader. Thank you. ماشاءالله نامی خدا. عزیزانی گرامی شاعر مگا رای خو گم نکن ای نوجوانی فردا، رای خو گم نکن ای نوجوانی فردا، منزل نزدیک مشه با هر قدمی امروز. یا علما برای بیت بازی ضرب المثل و محاورات ازرگی محترمه نها بطول و محترمه کنیز رضا را دعوت میدم که بایا و بیت بازی کنه. محترمه نها بطول، محترمه کنیز رضا. از خو لغشید دزمه بخشید، دیگه جور د کار ناجور، روپی قنجگی خو بلا را هم میره، هر کس زر داره زور داره، هر کس منی تنها نمومنی، یک دست بینی دیگه دست گوش. شاد میشم شاولو مورم، مالداری بهتر از نسواریه. یک روز آچول را ببر، دو روز جول را ببر، یک سر سره دیگرو درد سره، روز عید نانی 20 نفر را هم مخره،
هر رشتو ملان مشر قشویتو برگرد. د بهشت اگر آتش نیا نمورم. مادر کی مایندر شد پدرم پایندر مشه. هر خیل که داره امورا قیم کو. منزلی دروغ کوتاه. هر کار پیش آمد خوش آمد. دشمن گپاشا ام بشه پیل حساب. وعده قد گلسوم بانه د گندم. ملا شدو عصا یادم شدو گیروه. تشکر. یک جهان تشکر از محترمه نها بتول و محترمه کنیز رضا. دوستان گرامی، شاعر مگه دلهای ریزه مو پر از امید است. هر نسل که بیدار شد دنیا تغییر است. تو با شجاعت و آرزوهای خو میتنی زنجیر ظلم را بشکنی و بسازی فردا را. یا ما برای تقسیم انعامات محترم علمدوز شخصیت کوثر علی کوثر صاحب را در جایگاه دعوت میدم که بایا و انعامات تقسیم کنه. محترم کوثر علی کوثر صاحب. ایشا مهر بنت بوستان علی. علی عباس ولد نور محمد. حنا بتول بنت محمد عیسی. شمائل بنت بوستان علی. فاطمہ علی بنت محمد علی. محدثہ بنت صفدر علی. محبوب حسین ولد احمد علی. دلاور حسین ولد محمد حسین. ویرا فاطمہ بنت عبداللہ حیدری. عزیزان گرامی، از طرف محترم کوثر علی کوثر صاحب برای مهمان خاص از مو محترم فاضل موسوی صاحب و سخنگوی خاص از مو محترم یاسین ضمیر صاحب یک مخصوص انعامات اشتن که اونا باین در جایگاه و انعام کو بگیره. محترم یاسین ضمیر صاحب. اول یاسین ضمیر صاحب باید. محترم فاضل موسوی صاحب. یا علی ما از محترم کوثر علی کوثر صاحب گزارش منم که باین در بابت کتابخوانی اظهار خیال کنه. محترم کوثر علی کوثر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمان خاص سید فاضل حسین موسوی صاحب و شاعر و ادیب جناب یاسین ضمیر صاحب و ہمیں رقم امید پبلک لائبریری آئی تھنک عارف چنگیزی نثار صاحب. یک جہان تشکر کہ شما ما ناچیز را دی پروگرام دعوت دین و صدر محفل شما ما را جور کردین. حالانکه ما مزاد خود میدانم که ما این قابلیت را ندارم. اون در فارسی که مگم من آنم که من دانم، ما هیچ چیز نیستم. ها البته یک چندن کتابان نوشته کردم دیگه. ما برای کتابخوانی اظهار خیال کنم قد شما بگم که یک چیز را در ذهن خود بگیرین، در یاد خود بیلین که ما زمانی اسکول که ما هشتم ما هفتم میخواندم لیکه کدورا نوشته کدورا شروع کردم. یعنی تقریبا شاید 49 سال پیش ما نوشته کدورا لیکه شروع کردم. از او زمان ما لیکه مکردم. ٹھیک ہے، انسان شروع ظاہرہ رست لیکه نمونه، شاعری منی رست شاعری نمونی، یگو افسانه نوشته منی، یگو کہانی نوشته منی. چرا انسان او در انگلیش مگه که slow and steady wins the race. آهسته آهسته انسان یاد میگیره. در فارسی مگه که یک روز آدم ملا جور نموشنه. واقعا اون مترسته. این یک لمبا پروسس است، یک لانگ پروسس است که انسان دیگ فیل مایا استه استه یاد میگیره، استه استه
We learn by our mistakes. موز غلطیاں خیات میگریں تاکہ غلطی نکنی یاد نمیگریں ما شمو جوانای تقاضا را منو کنو اشتکدورا ایلن نکن اگر در ذهن شم یک چیز است یک خیال است منی شم جراسیم شاعری است یا افسانه نوشتکدورا یاد دارین یا کہانی یا داستان یگو چیز اگر نوشته میتنین نوشته کن لکه کن گفتم آهسته آهسته شما یاد میگیرین و یک روز دو مقام دو درجه میرسین که دنیا شما را میشناسه از این فکرشون از افکارشون از خیالاتشون انسان وگرنه ده انسان ده جهان ایتیم چقدر آبادی هسته شاید 8 ارب آبادی از دنیا هسته لیکن منیز اونا یک چند نفره هی شناخته مشنه یک گینه چونه افراد ده هر ملک ده هر شهر ده هر سوسایتی کسایی که نوشته مونه لیکه مونه چرا که او یک فکر میده معاشره را یک قوم را یک ملت را اگر تو فکر نداشتی سوچ نداشتی دیگه ده خیال از ما و قوم و معاشره که ده حساب مادی لیاز هرچی ترقی کنه ده حساب مالی وسایل هرچی پیش بوره اگر او رایتر نداشت اگر او لیکاری نداشت اگر او نویسنده نداشت و قوم گئی ترقی نمونه اگر یک قوم یک معاشره یک جامعه میخواه ترقی کنه پیش بوره باید رایترای خور عزت بده تکریم بده احترام بده و اونا را پیش بیره نه اگر موجی کار نکنی خوب است اینالی ما یک ریزه مثال میدم در افغانستان در زمان عبدالرحمن بلیزمو مردم چقدر ظلم شد ستم شد 60 ما وقت تاریخ را اول کتاب خلی نوشته کدوم تاریخ و ثقافت هزاره را 2003 که ما چاپ کدوم که اونا را تایتل شم آقای فاضل موسوی تیار کرده بود دیگه منیزو ما که خواندم تاریخ را استدی کدوم 60% حاضر مردم کشته شد از 100% 60% تیغ شد کشت لیکن کس نبود که خلاف از ظلم آواز بال کنه کس نبود که بگه جهان را امروز دنیا اونمو تر است دور میدیا است اگر آواز کو بال نکدی اگر خلاف است ظلم مشه بیان نکدی اگر حقایق را بیان نکدی دیگه که اگر لیکه کدم خود ظاهر ده حق است لیکه نمونه انگریز رایترها چرا تمام پسی پشت سازشه هم زینا بود اونا صاف ظاهره که اونا خوبیای تو بیان نمونه اونا خامیای تو بیان مونه باید خود از مو خلاف از مو که چیزی که ظلم شده ستم شده اونا را نوشته کنی و نو نسل خو از اونا را آگاهی بدی که قد از مو چی ظلم شده مو باید بفهمی مو باید درک کنی مو باید ادراک کنی دیگه یکی از شاعر از مو که بهترین شاعر بود که از دنیا رخصت شده یعقوب علی انیس صاحب یک شعر از او یاد از ممای مونگا از دفتر زمانه فتد نامش از قلم آن ملتی که مردمی صاحب قلم نداشت از دفتر زمانه او کسایی نامشی گم مشه دوراق تاریخ گم مشنه مردم که صاحب قلم نداشت مردم که رایتر نداشت همون تا که مالی گفتم اگر رایتر ندارین اگر نویسنده ندارین بلیشم هرچی ظلم شد هرچی ستم شد کی بیان مونه یک سیاستدان بیان مونه یک وکیل بیان مونه یک استاد بیان مونه یا یک دیگه جج بیان مونه یا پولیس افیسر بیان مونه یا یک CSS افیسر بیان مونه نمونه نه
बरे मादी मफाद को बरे दुनियावी चीज़ाई खूब के मफाद हासिल करना शायद मु मर्दुम रह बेवकूफ़ जोर करना वक्ती तौर पर, लेकिन हक़ रखस बयान नमूना हक़ रखी बयान मुना हक़ राइटर बयान मुना कि कदस शुमो या कदज़मो चीज़ जुल्म शुदा मिसाली डॉक्टर अली शरीयती रहा माशुमोर बुगुम कि मुगा तारीख मिसले आईना वरियस्ता हमी तक मो माबाईनी आईना शक्ल खुमी बिनी हर रंग की शक्ल मोस्ता आईना मो रंग निशान में था तारीख हमें नमी तरसता है कि हर चीज़ द तारीख शुदा जुल्म शुदा सितम शुदा बज़मो बायद मने आईना तोख कनी कि कदज़मो चिकार शुदा अगर जुल्म शुदा सितम शुदा नौ नस्ल राजी आगाही भी दी व जुबरा नज़र कनी व न बायद आइंदा कद खुबेली कि कस कदज़मो जुल्म कना सितम कना नहीं ली बायद हक़ खुर गिरफ्तो याद बिगरन इमाम अली अलैहिस्सलाम कौल शिस्ता कि मुगा हक़ हो अगर अज दानी शेरम गिरफ्तनी बुदी बायद बिगरी यानी हक़ खुरेले नकिन दिगा अजी खातिर मा हम मेरा मुगुम कि भले शुमो चीज़ की जुल्म और सितम शुदा बायद और बयान किन नौ नस्ल रा आगाही भी दिन अगर आगाही न दे दिन बयान न कदीन निश्ता न कदीन गुम मुर्शिन दौरा की तारीख गुम मुर्शिन कसुमोरियात नमुना दिगा माशुमो मतलब वक्त परिशाओं के अज तरफ उम्मीद पब्लिक लाइब्रेरी मारा फ़ोन का दो इतलादत कि मोहनी तर बरनामा दरे बस माँ बिसर खोश शुदम अलबत्ता माँ शनिदा बदुम नामी उम्मीद पब्लिक लाइब्रेरी र शनिदा बदुम लेकिन अमी खबर न बदुम कि दगु जा हस्ता वही ना चिकार मुना दिगा परिशाओ ही दिगा मर मालूम शुद कि बहरहाल ना द पुलिस सेट करने ना दफ्तर में होता लाइब्रेरी में होता बस्यार खूब का बस्ता बस्यार माँ खुशहाल शुदम कि ये एक उम्मीद या किरण हस्ता यानी उम्मीद नाम से शुमार या रोशनी में दा किरण में दा या आगाही में दा कि बाएं तरफ खांदो बाएं अगर तरफ खांदो नहीं माज नौ नस्ल खसन इमरोज तकाजा मनो कि माबैनी मीडिया खुद गुम न किन माबैन से मोबाइल फालतू वक्त आए खुजाए न किन इनात शुमोर एक चीज़ न मिदा मोबाइल शुमोर ची मिदा सिर्फ इंफॉर्मेशन मिदा इलम न मिदा सिर्फ मालूमात मिदा इलम न मिदा अगर मैं खाइन इलम हासिल करें बायद किताबार बेखाने बायद द लाइब्रेरिया बोरिन मार्चन खुद मजाद खुद द लाइब्रेरी न मोरूम लेकिन माशाल्लाह मैं एक कदर किताब दरूम शायद खुद अजू एक लाइब्रेरी हस्ता यानी बेखाने फिर मुसलसल आदत खुजूर की हैबिट खुजूर की यकीन कि माँ हमूर मुगुम की माँ गुज़िश्ता 50 साल की माँ या कतरा शहूर की हासिल कदम अमजू जमान था है नाली माशाओ में खान में स्टडी मनो 1 घंटा 2 घंटा माँ में खान बेखाने मुफीद किताबार बेखाने तारीख़ हो बेखाने सकाफ़त हो बेखाने अदब रे बेखाने शायरी रे बेखाने किताबाई बस्यार खूब अफसाना आस्ता बस्यार खूब राइटर आस्ता बेखाने चरा कि खान दिन एक चीज़ याद मिगरें अगर ना खानदीन खाली निसाबी इल्म माना नदरा निसाबी इल्म तू MA को MSc को PhD को तू दुनियादारी याद में दा याद में दा कि तू पैसे तोर कमाई कनी सुबह रोज़ बोरी मजदूर सुनी या ऑफिसर मुझसे दिखी मुझसे ज़्यादा को चीज़ हासिल को न बेतनी लेकिन अगर मैं खाइन इल्म हासिल कनी बायद दिगा गैर निसाबी किताबार बेखाने तरफ अजुना बोरिन अगर न राफ्तीन
अगर इल्म हासिल न कदीन, जाहिर है कि एक जाहिल शख्स و من قرآن مجید خود پروردگار عالم میگه شما این خیال را نکن که یک جاهل و یک عالم برابر نیه، چرا که یک عالم مفهم آگاه است او یک نسل را رهنمایی میتونه، یک قوم را، یک معاشره را رهنمایی میتونه، آگاهی داده میتونه، لیکن یک جاهل شخصی کار نمیتونه. او زیاد سے زیاد همو روزگار خو یک لقمه نان پیدا کنه، بچه خو زن و بچه خو زندگی کنه، that's all. از او پیش خو معاشره را یک دایرکشن خو داده نمیتونه. معاشره را کی دایرکشن میده؟ کسی که مفکر باشه، کسی که تینکر باشه، کسی که یک تاٹ داشته باشه. اگر شما میخواهین که ترقی کنین، دیولپت کنین، پیش برین، پیشرفته شونین، خب ما گفتم من موبایل فالتو چیزا را توغ نکن، وقت خود ضایع نکنین، سوای وستینگ آف تایم دیگه چیز نیست. گفتم شما رو علم نمیده، معلومات میده. معلومات چیه که در دنیا چی شده یا چی شده رایه اون ضروریه، لیکن اگر میخواین علم حاصل کنین باین طرف کتابای علمی باین سفر کن. اگر این کار نکردین هم خود انسان نامش گم میشه، هم قومشی، هم قبیلهشی، هم امتشی. پروردگار عالم وقتی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را مبعوث به رسالت کرد، سر تمام اول چی گفت؟ اقرا. وقتی پیغمبر را بلیشی در 40 سالگی وحی نازل میشه در غار حرا، فرشته میگه بخوان اقرا، و او را در چاتین خمیز نه عذوبات میگم، اونا میگه اقرا. اقرا مین پڑھ، ریڈ، بخوان. یعنی که تو کنی مذهب اسلام از مو اولنا تعلیمات شینمی است که بخوان، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یا دیگه قول مگه که ما شهر علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی دروازه است. اگر میخواین که علم حاصل کنین باید از دروازه باین. از دروازه باین چی مطلب داره؟ It means اگر شما پیغمبر را میخواین بشناسین باید امام علی علیه السلام را اول بشناسین که امام علی علیه السلام کی است. امام علی علیه السلام همو تر خونه گفته بود که سلونی پرسان کن قبل تفقدونی، که از این پیش که ما مابین شما نباشم. پرسان کن، از ما پرسان کن، از ما راهای زمین را پرسان نکن، راهای آسمان را پرسان کن. یعنی مو دو مردم تعلق داره که رسول خدا را بگه، امام علی علیه السلام را بگه، 14 معصومین را بگه، تمام شی مورا تلقین و تاکید علم را کنه. مو باید علم حاصل کنی. اگر مو یہ کار نکردی وای پر حال از مو. وہ اقبال نے مگا وای ناکامی متاح کاروا جاتا رہا، کاروا کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. دیگه ما یک جهان تشکر دامنم از امید پبلیک لایبرری که نام را از صدارت مجلس دعوت داد و موقع داد که ما یک چند کلمه قد شما بگم و انشاءالله امید منم و امید دارم که شما بلیزی که گبایز ما انشاءالله عمل منین، میخوانین و پیش مورین و ترقی منین. بسیار تشکر. جهان تشکر از محترم کوثر علی کوثر صاحب. عزیزان گرامی، کتاب باغ است پر از گلهای بی نظیر که عطر و فهم و دانایی اش نمی شود پیر. اگر قدم در این باغ بگذاری هر روز
दिलत मी शवद जवान तर जहनत मी शवद अमीर। या लिमाज मोहतरमा सैयदा इथरत फ़ातिमा बिनते सैयद हुसैन अली की दजी मुकाबले किताब खानी हिस्सा गिरफ्तत उनार द जायगा दावत में दुम की बायद दर बाबती मुकाबले किताब खानी इजहार ख्याल कना मोहतरमा सैयदा इथरत फ़ातिमा बिनते सैयद हुसैन अली। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद पब्लिक लाइब्रेरी के मेंबर्स जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आकर आपके सामने अपनी बात रख सकूँ और तबादला ख्याल कर सकूँ। तो बात यूँ है कि मेरी ज़िंदगी कोई इतनी ज़्यादा लंबी नहीं रही है और ना ही मेरे तजर्बात इतने ज़्यादा हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें कर सकूँ। तो जो छोटी सी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में समझी है वो यही है कि हमारी ज़िंदगी जो है एक मुसलसल सफ़र है और उसमें हम एक जगह खड़े नहीं रह सकते, स्टिल नहीं है हमारी ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी को ग्रोथ की ज़रूरत है, हमें ग्रोथ की ज़रूरत है और ना सिर्फ जिस्मानी ग्रोथ बल्कि रूहानी और फ़िक्री तीनों तरह की ग्रोथ की ज़रूरत होती है। जो जिस्मानी ग्रोथ होती है वो तो हमारी हो जाती है, लेकिन जो रूहानी और फ़िक्री सोच होती है असल में वो मैटर करती है और हमें उसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और इन्हीं दो ग्रोथ्स के लिए हमें अच्छी किताबों का सहारा लेना पड़ता है। तो अच्छी किताबें जो हैं वो हमारी सोच को गहराई देती हैं और इंसान को अपने आप से मिलवाती हैं, हमें अपने आप को क्वेश्चन करने की हिम्मत देती है और जो हमारी आइडियोलॉजी होती है उसको हमें सवाल करने का मौका देती है कि आया हम जो सोचते हैं और हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो फ़िक्र है वो ठीक भी है या नहीं है। तो उम्मीद पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ से जो ये इनिशिएटिव है जिसमें इन्होंने ये लोग हमें किताब देते हैं और हम पढ़ के उससे इस्तिफ़ादा करते हैं, उससे इल्म हासिल करते हैं और हम यहाँ पर आकर उसका एग्ज़ाम देते हैं। तो असल में उसका यही मकसद है कि हम उन किताबों से सीखें। और इस दफ़ा जो हमें किताब दी गई थी वो है हरमन हेस की किताब सिद्धार्था, जिससे हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। और जो सिद्धार्था की ज़िंदगी है उससे हमें यही सबक मिलता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए और इस दुनिया को समझने के लिए अपने आप में झांकना पड़ता है। और चाहे मंजिल एक हो, सबकी मंजिल एक ही हो, लेकिन रास्ते बहुत से होते हैं। जैसे कि इस किताब में बुद्धा का वही मकसद था, इनलाइटनमेंट, और उसका रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ था। वसुदेवा का जो कैरेक्टर था इसमें, उसका भी यही था कि उन्होंने एक अलग रास्ता इख्तियार करके उस अपने मंजिल को पाया। और सिद्धार्था का सफ़र वो एक मुख्तलिफ रास्ते के अकॉर्डिंगली हुआ, ठीक है। तो इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ख़ुद को समझकर उस रास्ते को चुनना पड़ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाए। और इस किताब में जो सबसे मुझे बेहतरीन बात और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगी, मुझे यही बात लगी कि इसने हमें नॉलेज और विज़डम का फ़र्क सिखाया। नॉलेज वो है जो कि हमें लोग सिखाते हैं, जो कि हमें किताबें सिखाती हैं और हम अपने माहौल में देखते हैं और सीखते हैं। लेकिन जो विज़डम है, असल में जो दानाई है, वो हमें अपने आप, अपने तजर्बात से हासिल होते हैं। और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो अचीवमेंट है वो यही है कि हमने ये किताब पढ़ी और ये किताब हमारी ज़िंदगी में इसने एक बदलाव इसने शायद पैदा किया हो, हमें सोच में डाला हो कि हम जो कि हमने पहले कभी ना सोचा हो। तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है यहाँ पर वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन है और इस किताब को पढ़कर इसमें से लेसन्स हासिल करना है। तो यहाँ पर जीतना या हारना ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अगर प्राइजेज़ हैं तो वो सिर्फ एक अप्रिशिएट करने के लिए हैं लोगों को,
और सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी यही है कि हमने पार्टिसिपेट किया और हमने बहुत सारे लेसन सीखे. तो टू मी वी ऑल आर विनर्स. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर आवर फ्यूचर्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. تشکر از محترمه سیده اطرت فاطمه. در حصه دوم ما محترمه زلال شمامه بنت شیر علی را که اونام در زی مقابله حصه گرفتد تا جایگاه دعوت میدم که با اظهار خیال کنه. زلال شمامه. Assalamu alaikum everyone. Today I am truly grateful for the opportunity to speak about Siddharth, a book written by Hermann Hesse. Hermann Hesse's Siddharth is a philosophical novel that dwells upon one of humanity's oldest questions. How does a person find true meaning in their life? The novel follows Siddharth, a young Brahmin who rejects traditional teachings and religious rituals because early on in his life he realizes that wisdom cannot be borrowed from someone. It does not relinquish one's inner hunger for truth. At the core of the novel is Siddharth's refusal to accept truth secondhand. In the last chapter of the book, I remember reading the chapter is titled Govinda. Siddharth is talking to his friend and he says that, my friend, wisdom cannot be passed on. Wisdom, which a wise man tries to pass on to someone, always sounds like foolishness. Knowledge can be conveyed, but wisdom cannot be conveyed. This shows that intellectual understanding is not enough. We have to seek out our purpose actively. Throughout Siddharth's life, we can see that Siddharth has many teachers, both humans and natural elements. In his teachers, we can say he learned from the Brahmins, from the Samanas, from the Gautam Buddha himself, from the river, and from work and from love. But he abandons all of his teachers. Why? It was not out of disrespect. It was because he wants to experience life directly. And this idea of learning through experience naturally connects us to the habit of reading. Because when we read, we also go through experiences that are not our own. We enter different minds, different worlds, and different ways of thinking. Reading becomes a way of living many lives while living our own. Dear audience, in a world full of distractions where any person can pull out their phone and start scrolling on social media, reading is one of the very few activities which slows us down and allows us to think about our lives. One thing that I dislike about today's society is that people now call reading a hobby. Reading is not just a hobby, it is a form of self-education. It helps us understand people, cultures, emotions, and life itself. Competitions like this encourage us to develop that habit and remind us that every page we turn adds something meaningful to who we are and to our personality. I am thankful to the organizers and the donors who made this opportunity possible for us students. And I'm honored to be among one of its participants. Reading Siddharth has been a memorable journey for me. And I hope that every reader sitting here continues to read, not just to win competitions, but to grow as individuals. Thank you. جهان تشکر از جلال شمامه. در حصه سیوم ما محترمه کنیز رضا بنت محمد رضا را که اونام در زی مقابله کتابخوانی حصه گرفتد در جایگاه دعوت میدم که با اظهار خیال خود در بابت کتابخوانی کنه. کنیز رضا بنت محمد رضا. Assalamu alaikum everyone. Today I want to talk about something special, something simple yet life-changing, about extra book or reading extra book. Not the books that we read for schools, but the books we choose to read for ourselves. Extra books have a very special power. They open the doors that we never knew they existed. When we read beyond our textbook that we read in our schools, we grow beyond our limits. We learn ideas, lessons, perspective that no classroom can ever fully teach us. Extra book is something like a new teacher. Some books teaches us how to be confident, some inspires us, some shows us the mistakes of ourselves, our life, and some simply remind us, no matter how hard life gets, we are not alone. Reading extra book make us leader, not a followers. It builds a mindset that is curious, that is disciplined and hungry to learn everything around us. When others stop learning,
after school or after their from formal textbook. That's the place where normal readers keep growing. They keep learning. They keep reading extra books for their new life, for their new discipline, for their new perspective to grow, being the changed person or having the changed mindset. And that is what creates the difference between us and average person and extraordinary student. Book also give us courage. When we read about people, we fought difficulties, who failed us and stood up again. We feel something inside us change. We began to believe that if someone can do, we can also do. A single chapter can give us the motivation we need to move and keep growing forward. So today, I invite you to pick an extra book, not just because someone forced you to learn it, to read it, just because you want to grow, you want to change yourself and your mindset and your perspective about the world. Because every book you read shapes the person's mindset, perspective, and ideas. Remember, textbook give us just a degree. Extra book give us a direction towards a life. And the direction is what builds a great life. Thank you. یک جهان تشکر از محترمه کنیز رضا. عزیزانی گرامی، شاعر مگا رای خو گم نکن ای نوجوانی فردا، رای خو گم نکن ای نوجوانی فردا، منزل نزدیک مشه با هر قدم امروز. یا عالماز محترم رؤوف صاحب گزارش منم کینا لایبرریان از موستن باین سوال جواب کنه از حاضرین محفل. هر کس کی صحیح جواب گفت اینا برای از نا مخصوص انعامش ده. رؤوف صاحب از حاضرین محفل سوال جواب منه، هر کس صحیح جواب گفت اونا را برای چی مخصوص انعاماتش ده. محترم رؤوف صاحب. تشکر نثار صاحب. السلام علیکم تمام ناظرین. دایی حصے برنامه یک چند سوالات است که میجرلی ساینتیفیک سوال است. امنا راست تمام شمانیز پارٹیسپیٹ میتنین سوالات مشا هر کس جواب صحیح بودک یک ریزا گفت است از طرف از ما. سوالات را دخل مغاش کنی. تیار هستین؟ یک دنه بسیار مشهور کتاب است، کلاسیکل رشین ناول است، دنامی کارامازوف برادرز. آثر از کی است؟ اون آخر نه دختر. You can answer please. Who is the author of Karamazov Brothers? Who is the author of Karamazov Brothers? Incorrect. You please. Correct. नामज़ान लिखाई करें. Fyodor Dostoevsky, authori noveli Karamazov Brothers asta. So next question is the deepest point on earth. Kudam jai ramuga. Deepest point on earth. Mariana Trench. Correct. एक दना क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडीज में खाइम का नुम कचुम पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर लेंथ चिका सस्ता एनीवन लेंथ ऑफ पाक इंडिया बॉर्डर पाकिस्तान स्टडीज इतना खानदे इन ख्यालम हो एक दिन दे क्वेश्चन है साइंस है लार्जेस्ट एनिमल ऑर्गन कुदम रमुगा Skin, correct. First heart transplant ra kudam doctor kada dak. First heart transplant ra kudam doctor kada dak. No one. Tabal kas dakhal mein transplant itna kada. Which language is the most spoken as a primary language in the world? As a primary language, kudam zaban da dunya sar tamzad guftam sha. Shumo. On. Mandarin Chinese. Correct.
खो एक दिन देगा मैं मुश्किल सवाल अस्ता होपफुली के गो दनेशम जवाब बे दिन Which animal never drinks water in its entire life? कुदम जानवर द तमाम जिंदगी खो जाओ ना मुखरा Incorrect. Kasamnia. Who discovered penicillin? Who discovered penicillin? Science हम द ख्याल में कस नहीं जिस पाकिस्तान स्टडीज खुना बुत Please. Correct. हो एक सवाल अज़ उर्दू शुना फर्स्ट उर्दू पोएट के रमुगा ये बेशक कॉन्ट्रोवर्शियल अस्ता लेकिन द बिस्यार जगह मने किताबा नाम एक नफ़र ही अमादा फर्स्ट उर्दू पोएट की अस्ता वली दकनी बिल्कुल अगर अज़ शायरा पुरसान करनी खुजायरी गबा नाम वली दकनी रही मिगरा लेकिन मने किताबा जनरल नॉलेज अमीर खुसरो लिखाई शुदा लेकिन बिल्कुल करेक्ट जवाब अस्ता खबर किताब खुदा मोहतर अस्ता करेक्ट यासीन ज़मीर साहब हमेश तशरीफ़ माउर्दन एक दिन बिस्यार फेमस पेंटिंग तक शायद तमाम शिनीदा बाशिन नाम अजोस्ता मोनालिसा की और पेंट कर स्केच कर था खबर नहीं खुदम वोकैबुलरी मा यूज़ करम दही बार शुमा मुगिन करेक्ट जवाब यह गज़ी तक का मुश्किल सवाल मुनो मज़ी बारा स्टेरी नाइट एक दिन बिस्यार फेमस पेंटिंग अस्ता स्टेरी नाइट एक बिस्यार फेमस पेंटिंग अस्ता वैन गॉग करेक्ट जवाब खूब आखिर ना सवाल अस्ता कलांतरीन सहरा द दुनिया कुदम अस्ता सहारा डेजर्ट करेक्ट जवाब कदमजी सवाल दिखे ई सेशन ख़त्म मुशा स्टेज तावली निसार साहब मुनी बस इंशाल्लाह मियाली बरनामे तकसीम इनामात अज़ीम मुशा तशक्कुर थैंक यू एक जहान तशक्कुर अज़ मोहतरम रऊफ़ साहब या लिमाज मोहतरम इलमदोज़ शख्सियत यासीन ज़मीर साहब गुजारिश मुनुम कि उना बायन हर कस की सही जवाब ददत इनामात अज़ नार बिदेन मोहतरम यासीन ज़मीर साहब जुलाल शमामा बिनते शेर अली दिलावर हुसैन वल्दे मोहम्मद हुसैन सैयद इतरत फ़ातिमा बिनते सैयद हुसैन अली इतरत अली वल्दे मोहम्मद हुसैन सिया मदन लाल कौसर अली कौसर साहब अली मोहम्मद हुसैन शाबाश अली वजिहा बतूल बिनते मोहम्मद बशीर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अली एक जहान तशक्कुर अज़ मोहतरम यासीन ज़मीर साहब दर हिस्से पंजुम अज़ी बरनामा शायर मुगा खुदा तुझे किसी तूफ़ा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़िराक़ के तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं या इल्मा बराए तक़सीम इनामात मोहतरम इलमदोज़ शख्सियत फ़ाज़िल मुसवी साबरा द जायगा दावत मिदुम कि बायन व तक़सीम इनामात कनन मोहतरम फ़ाज़िल मुसवी साहब नौनिहाल अज़मों की तकरीर कदर मीनाल रहमत बल्दे मीनाल रहमत अस तरफ़ी आरिफ हुसैन चंगेज़ी साहब
مبلغ 2000 रुपया में ऐलान शुदा है। و یک इनाम از طرف کوثر علی کوثر صاحب. نونیحال دانیال رحمت، ماشاءاللہ دانیال. باید بازی کی کدن. محترمہ کنیز رضا، محترمہ کنیز رضا. محترمہ نیہا بطول. حاضرین محفل مو برای امزو طلباء و طلبات کی تحفیف پوزیشن را حاصل کدد برای نام و مخصوص کیش پرائزہ مشتدین. مرزیہ بنت محمد حسین پنجم پوزیشن را حاصل کدن مبلغ 3000 रुपया. مرزیہ بنت محمد حسین. سیدہ بطول بنت طالب حسین چارم پوزیشن را حاصل کردن مبلغ 5000 रुपया. کنیز رضا بنت محمد رضا سیم پوزیشن را حاصل کردن مبلغ 10000 रुपया. زلال شمامہ بنت شیر علی دویم پوزیشن را حاصل کردن مبلغ 20000 रुपया. اول پوزیشن چی بگم نگم. سیدہ اطرت فاطمہ بنت سید حسین علی اول پوزیشن را حاصل کردن مبلغ 30000 रुपया. سیم پوزیشن والار باز عذاب منم برای شیل گرفتو. کنیز رضا بنت محمد رضا. زلال شمامہ بنت شیر علی. اول پوزیشن والا. سیدہ اطرت فاطمہ بنت سید حسین علی. یا لماز محترم فاضل موسوی صاحب گزارش نم کہ باین در بابت کتابخوانی اظہار خیال کنن. محترم فاضل موسوی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه شعراء و استاداء و دانشورا و نویسنده ها و دیگر منتظمین امید لایبرری و تمامی طلباء و طالبات، اگرچه ما شعبه ما اکسپریشن است د نویسندگی زیاد چی ندارم، البته درباره خود کتاب خواندو، درباره اهمیت کتاب خواندو، مثل که آقای یاسین ضمیر صاحب و کوثر علی کوثر صاحب قد شما گفت، د خیالیم که کفایت منه. البته یک چند ریزه یک دو سه ریزه پوینت ما قد شما میخوایم شیر کنم که در لا بلای زمو گپا و قصه شاید اهمیت زمی واضح شده که کتاب خواندو چرا ضروریه. ما تقریبا یک چند سال شاید 15 سال پیش टीचिंग कदम द स्टाफ कॉलेज बस यगस दोस्ताइज़मो अप्लाई कदूं जी टीचर लगी खुलासा बजमर गुफ्त था कि माँ बरीख कन्विंस पैदा न कदम चिकार कनुम चंद रोज़ बस माँ गुफ्तमी तरमनिम की माँ चुन एक बाइक दरो शुमो द फलान जाय बायन इस्तादशिन देंजी टाइम बस माँ के मादम शुमोर पिक मुनुम मोरी बस अमर रकम द बरगश्तना हम अमी रकमी मुनिम ما گفتم any time ازمایا بدون مبالغه دیگه اینه که اینج خدا نخواسته خود ستایی باشه چی باشه. ما بسیار د تایم بودم، بسیار زیاد د تایم ما رفتم که دبنی شاید یک سال یگو دو دفعه سه دفعه اگر ما چند منت لیت میشدم. این مبالغه نیه، واقعیت داره. ما صبح کی میمدم، یک صبح مادم گفتم که فلان جایی که ما گفته بودم و دوست ما باشه کیوں نیه بس گاڑی سیل کدم که 5 منت لیٹ شد، 10 منت لیٹ شد، 15 منت لیٹ شد، 20 منت لیٹ شد. برای آدمایی که سرویس منا 15 منت 20 منت لیٹ شدو که عموم روز او حاضریشی سرکل میزد، بس چند سرکل که میلگید حاضری بزور تنخواهش کٹ مکد.
یک روز می رقم که ما آمدمی لیت شد رفیق ما که گفته بود که ما قد استمورم. دویمنه روز می رقم لیت شد. هر روز که ما پرسان نمازی که خیریت چرا لیت مشین شما؟ مگه که آقا اینی تر شد صبحی شب می رقم دیگه صبحی شب می رقم. آخر ده سیم چهارم روز ما گفتم که نامش گرفتم اینجا نمیخوایم بگیرم. گفتم که اینی کار شد خود تو از کجا شروع میشی؟ وجودی معنوی و مادی وجود تو رو میگن، معنوی وجود تو از کجا شروع میشه؟ خود تو که بالاتر از این باشی که نیم روز نیتر شد، صبحش نیتر شد، اینم روز نیتر شد. غرض ما زی گفتو اینیه که دوست عزیز آقای غالبا آقای عارف بود که اما دگمر گفت، ما گفتم اگر چی ما یک آرتیست هستم، یک ساده ٹیچر یا آرتیست هستم، شما یک خوب نفری که سخنران بشه، اهل علم بشه، زیاد درباره کتاب و چیزا آگاهی داشته باشه بگین. بس گفت نه مسئله اینی خلاصه میتر جوازار که گفت ما گفتم یک ریکوست شما ممنونم که ما در تایم پابندیم. بس هنوزم ما که آمادم الان که زود تایمی که دیگر گفته بود نیم گنٹه دیرتر مر گفت. ما دمو تایم که آمادم هنوزم حاضرین یا طلبانم ده بود. لہذا ما میخوایم قد شما عزیزا خصوصا مخاطب ما ده استثناء استادها و دیگه از شما گزارش میه که شما اراده کن وقت که مگین any time means اونمو time. کتاب یک از خوبصورتیایش ایه که کتاب را باید آدم هضم کنه که خواند، مثل که مولانا مگه با اجازه آقای یاسین زمیر کی مگه علم را بر دل زنی یاری بود، علم را بر تن زنی باری بود. علم را اگر تو ڈائجسٹ کدی د دل خوزدی او یار تو تیار مشه، بیرونی عوامل هر چی که باشه برایش تو تاثیری زیاد نداره، تو درون خو غنا داره، به اصطلاح ریچنس داره. لہذا مختصراً که یگو جمله را در صورتی شعر اگر مو میخوانی یا میشنوی از کدام کس، اگر امورا در دل مو زد خود جای گرفت، بس به اختیار مشو مگی واه، در حالی که امی سرسری تیر شدو، به اصطلاح آزرگی قلو خشته تیر شدو، ممکنه ای کم ذره فیس ویلیو رو بهتر کنه که بگان مطلب اینی قدر کتاب کور تو کور فلانی خانده. دیگه دمی زمین یک ریزگه قصه دیگه منم ما خودم اگرچه بسیار یخ بردهیم مر یخ دمین جی قصدر یخ کشت راستی مگیم. دیگه با معذرت از منتظمین خب چیکار کنیم وقتی دیگه عمر رسید آدم دیگه یخی دشمن آدم است. دکتر جمیل جالبی دیگه جای نوشته کدم خیلی گام خانده بودم، مگه یک روز ما در خانه خششته بودم، دروازه تخ تخ کرد، بدر شدم رفتم سیل کردم، مگه که یک زن است قد یک جوان بچه خو استاده، بس ما گفتم که اونا را بگین باید درون مات بس شیشت، بس ما گفتم این مدعای خوری اینا بیان کنه که چی میخواه بگه. بس امو زن گفته بود دکتر جمیل جالبی را که ما از شما یک گزارش کدام دوم، اینی بچه از ما زد کده که ما شاعر تیار میشم، شما میر منکین که شاعر تیار نشنه. یک بسیار پنچینگ گبه، بسیار زننده گبهی. بس امین جمو سین کم بدلی مشه دکتر جمیل جالبی مگه که ما او رو خود چیزی گفته نتنستم که آن تو شاعر نشو. البته مادم دخانه دیق بدم، بس د یاد یزو روز امیت در رواندی فکری د یاد یزو روز افتادم که د زمانی فیلد مارشال ایوب خان
برای طلبا د شهدا چوک لاهور فایرینگ شده بود، چندین جوانا را شهید کرده بود. گفت امی کیفیتی از امو که امو شهدا را ما دوباره شنیدم، خود ازم حتما جوان بود او زمانه دکتر جمیل جالبی صاحب. گفت امی مر بسیار زیاد رنج میداد. گفت خانه آمدم، یک لحظه شیشتم، بیتابی مرا نمیله دیگه که مطلب ما یک کم د سکون بشیم. گفتم تر به اختیار یک شعر غالب دے آدم آمد. وہ شعر شستا کہ مگر سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. علی اینا کی شاعر استن خیلی خوب فهمیده. البته ایر بازم اگر ما بخوایم ایر تشریح کنم امو ذائقه و مزیزی بخی از بین موره. باز موگه دکتر جمیل جالبی موگه که ما همی شعر که دیادی ما دمیره زمزمه کدم، به اصطلاح گنگناو کدم، قد خود میخواندم، فقط بگی امو غبار، امو تنشن، امو افسردگی ما استیسته تحلیل مشد. وقتی که یک شعر اقدر کلان کار را بتنا، فقط در او صورتی ممکنه که شعر را هضم کده، فهمیده، از بعد امو احساس را او بتنه که مثلا اینی شعر میقدر تاثیر داره. خب مختصر واپس طرف زمین بایم که کتاب خواندوره اگر د دل خو زد کتاب را خو یار شیه. دکتر جمیل جالبی وری که یک شعر او را تاثرات چرا کیفیات چرا بدلی کد و از او بعد مگفتمان پرسکون شدم، از او بعد زیاد فکرمند نبودم دیگه. اگر مختصر کنیم اینمی که خدا کنه که شما هر چیزی که میخوانین اموره د دل خو جای بدین که اونا انعکاس شی. اما هر چیزی که شما میخوانین امیدواریم که مرا شما از این لحاظم مبخشین که ما عمرم زیاده دیگه با کلو یه گوتم اموتر گپایی که مگیا هم غرض شی. مقصد چی اینیه که یه گوره خدا نخواسته سرزنش کنه، مگر ما طلبا را دوست دارم، سٹوڈنٹا را طلبا را خوش دارم، لہذا می گب رو مگیم که می گب شاید درد بخور باشه به خاطر ازی که هر چی که می خانیم مو اور باید د دل خو، یعنی انعکاس ازو د زندگی ازمو، د رویه ازمو، د بیهیویر ازمو د عام زندگی چی شونه باید انعکاس شی مردم ببینه. و الا اگر فقط حفظ کدو باشه یا خواندو باشه کور تو کور، د خیال ما از آدم کده ټیپ ریکارډر بسیار زود حفظ نه، لیکن من زندگی زو یعنی د خود زو هیچ درد بخور نیه دیگه. امیدواریم که امی گپایم برای کس گیران و گیران تمام نشده باشه. قد شما که مگیم به اونها نزدیک که ما کاردی تیچینگ خورا تیچر خور استعمال نم، شما مرا در گذر منین یا عفو منین مبخشین. امیدواریم که همیشه موفق، سرفراز، سرشار، کامیاب بشین. السلام علیکم. یک جهان تشکر از محترم فاضل موسوی صاحب. در آخر از تمام شما حاضرین محفل، مهمانهای گرامی، اساتذه محترم، میڈیا پرسنز، شاگردهای عزیز، والدین محترم، پوزیشن هولدرهای گرامی و دیگر شرکت کنندگان از این مقابله کتابخوانی، رضاکارهای جور و بازوی از مورا تشکریش ادا منم که اونا از این تقریب شرکت کرده، مورا عزت بخشیده. و السلام، شکریه، مهربانی. امزی مهمانان گرامی گزارش میشه که شما در استاف روم تشریف ببرین.
یک ریزه ریفرشمنت برای شما ارنج کردیم. شما در استاف روم تشریف بیارین. مهربانی، تشکری زیاد.